আমার মনে ভালো লাগলো। ওর মামা ওর বাবার আশা ছিল, ওর বাবা সেই আশাটা দেখতে পেল না, সেইটাই আমাদের দুঃখ আছে। नी गोगो हड़ बुन नेले कना जहाया मे खना मे दा जरो कना हिडिर हिडिर नुआ मे दा जरो रिया अजे दो नुआ कना जे आजी हपन मेंदो रवि हांसदा जहाय दो आजा न्युतुम सासावते आकु घारोज सावते पनोत रिया न्युतुम मलांग से इदी कदा हैदराबाद रे जहां संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप हुई कान थेना जहां रे रवि हांसदा वा थये खातिर ते गोल हुए कना जहां गोल खातिर ते वेस्ट बंगाल जीतो कते केरला को हराव कना मेन गानो जे याय सेरमा तायम वेस्ट बंगाल पनोत रे संतोष ट्रॉफी हेजना नुआ फुटबॉल एने खातिर ते मेनगांव जे तिहिन गोटा बंगाल पनोत सासाते आरहो एटा ठाव रे रवि हांसदा वा न्युतुम आंजमो कना आजा कुरुमुटु खातिर ते मेनखान नुआ रस्क तायम रे तिहिन आज गोगोवा नुआ जहां मे दा जरो कान ताया नुआ तायम रे तिन दुख मिना कदा नुआ बाबत ते तिहिन सामिला से आपेन ले आपेया रवि हांसदा रेन आज गोगो तुलसी हांसदा जहां दो दिनम खेत कमी चला आय आर ओंडे खन कौडी रोजगार अगुयाय आर रोजगार कते जहां कौडी आई थेना ओना कौडी गी आज हपन मेंदो रवि हांसदा एमाय थेना मेनगानो जे रवि हांसदा रेन ओरा हर नित अडी रेंगे जलाते आकुआ जीवन को खांडाव एकाना रवि हांसदा आज बाबा सुल्तान हांसदा दो पार्लियामेंट तुरु चांदू मांग रे भोंगा तलाव कना आर ने तायम खन गी थानाम दायित्व दो आज गोगो चितान रे मेना काते रवि हांसदा रेन आज गोगोआ कथा लेकाते बाड़ाय कना जे रवि हांसदा रेन आज बाबा कुकमु तहे कानते जे इंगिन हपन दो एकाल नुआ पनोत रेन सब खन मारांग फुटबॉल खिलोड़िया बेनावया मेनखान आज बाबा जहां कुकमु तहे कानते उना आज बाबा दो बाय पुरो दड़ीदा चिदा से रेंगे जला खातिर ते बांकु बंचाव दड़ी दिया रवि हांसदा रेन आज बाबा আমার মনে ভালো লাগলো। ওর মামা ওর বাবার আশা ছিল, ওর বাবা সেই আশাটা দেখতে পেল না, সেইটাই আমাদের দুঃখ আছে। কিভাবে চলে আপনাদের এই সংসার চলে কিভাবে? আমরা ওই মাঠে খেটে খাই, আমাদের জমি জায়গা একটা না, কত কষ্ট করে ছেলেটাকে এত উঁচু পর্যন্ত সে উঠতে পেরেছে ওই জানে। সবটাই কি আপনার ভরসাতেই চলে, আপনার রোজগারে? হ্যাঁ, আপনার স্বামী কতদিন আগে মারা গেছেন? এই ওই 6 মাস, এই জ্যৈষ্ঠ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কি করছেন উনি? হ্যাঁ, ও মাটি খাটতো। মাটি কাটতো। রবি যে আপনার কি ইচ্ছা ছিল যে বা এখনো আছে? ওইটাই ইচ্ছা ছিল যে আমি আরো বড় হব, বড় আশা ছিল। ওর বাবাও বলছিল যে তুমি খেলা করো, আমি যেখান থেকে রোজগার করে তোমাকে টাকা দেবো। ও সেইটাই আশা ছিল ওর বাবা। ও বলছিল যে আমার ছেলেটাই আমি খেটে ওকে দিচ্ছি টাকা, যেন বড় হলে ভালো, ওর সেটাই আশা ছিল। আর যখন বাবা আপনার স্বামী মারা যান, রবি তখন ছিল সেখানে বাড়িতে ছিল? হ্যাঁ ছিল, সেটা ওখান থেকে ওরা ছুটি করে ওরাই দিয়েছিল, ওরা সব বাড়িতেও এসেছিল তারা। রবি কত বছর বয়স থেকে মোটামুটি ফুটবল পা দিচ্ছে? কতদিন থেকে দেখছেন ওকে? এই 5-এ বলগুনা 5-এ ভর্তি করেছি তো, 5 ওই 6 থেকে মনে হয় ওই ভাতার ক্লাবে সে খেলতে যেত, ছোট থেকে খেলতো? ছোট থেকেই বরগুনা হাই স্কুলে পড়ছিল। হ্যাঁ, বলগুনা থেকে তারা মাস্টার একবার কোচিং করতে নিয়ে গিয়েছিল, যে তার থেকেই সে খেলাটা একটু 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 করে সে খেলাটাও আর ছাড়লো না। আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে? আমি একাই থাকি। আর মেয়ে আছে? মেয়ে ওর দিদি বড়, ওকে বিয়ে দিয়েছে, ওর বাবাই বিয়ে দিয়ে গেছে। ঠিক। रवि हांसदा रेन आज बाबा सुल्तान हांसदा वा जहां कुकमु तहे कानतेया जे इंग्रेन हपन मिटांग नापाय फुटबॉलर रिन बनावया आर उना कुकमु गे पुरव लगिते आज गोगो दिनम खेत रे कमी कते आजी हपना कुकमु सरी लगिते कुरुमुट रे छुटो कानथेना आतिहिन उना कुकमु गे पुरो लेका नेल किदाय आज गोगो आर उना लगिते आज गोगो निजेर मे दा खना बांग ए सामला दली दाय मे दा रवि हांसदा रेन आज गोगोवा नुआ होले जे आलेया दो थासा बनु कदा आर उनका लेकाते निजेर घारो चलाव लगिते इंगे बाजार कमी चला हुयुतिया और ओका घड़ी दो खेत रहो कमी चला लगावnya नोआ जहां हासाड़ा बुन नेले कना नोआ हासाड़ा दो रवि हांसदा वा कना मेनगानो जे तिहिन जहां रवि हांसदा आजा कुरुमुटु खातिर ते आजा ᱧᱩᱛᱩᱢ सासाते संथाल समाज रे ᱧᱩᱛᱩᱢ मारांग से इदी कदाय नोआ तायम रे काल आज गोगोआ अडी मारांग एने मेना काते मेनखान रवि हांसदा वा नोआ खुशी खातिर ते जहां हिडिर हिडिर में दा जरो कानते आज गोगोआ नोआ में दा जल लगिते चेत पनो सरकार आजा तिए लहाय ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।
बिहार बेंगल आसाम झारखंड साउते भेगार भेगार पोनोत रेना सांतार साउ जोपड़ावाकान खबर नेल लगिते सब्सक्राइब तबन पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल जोहार।